Vader in de hemel, dank u voor deze morgen, Heer. Dank u voor ons samen zijn. Dank u voor uw genade, voor uw liefde. Dank u voor alles wat goed is, wat u al voorbereid hebt voor ons, Heer. Dat we dat steeds mogen ontdekken en daarop mogen wandelen, Vader. Dank u voor de genade om een wedergeboren geest te hebben, Heer. Een nieuwe mens te hebben. In Christus Jezus. U hebt ons nieuw leven gegeven. U hebt ons eeuwig leven gegeven, Heer. Dank u voor ons samen zijn deze morgen ook, Heer. Dat uw kracht, uw heerlijkheid, uw aanwezigheid gemanifesteerd mag worden. Met de kracht van uw bloed en de kracht van de Heilige Geest, leid ons verder, Heer. Dank u voor uw salving over ons, in ons, dat onze geestelijke ogen geopend mogen worden, Heer. Steeds meer, dat we u beter zouden kennen. Salf onze harten, Heer, dat onze harten verzacht mogen worden, steeds verder. En dat we geworteld en gegrond mogen zijn in uw liefde, in uw woord. In Jezus' naam. Amen. Kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, aku mencintaimu.
I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you, Jesus. I miss you. I miss you. I miss you, Jesus. I miss you. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my Lord. I need you desperately. I need you. Oh, desperately, I need you, my Lord. I need you desperately. I need you. Oh, desperately, I need you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my Lord. I need you desperately. I need you. Oh, desperately, I need you, my Lord. I need you desperately. I need you. Oh, desperately, I need you, my Lord. I want more. I want more of you. I want more of love, your power and your heart. Oh, I want more. I want more of you. I want more your love, your power and your heart. I want more. I want more of you. I want more your power, your love and your heart. I want more. I want more of you. I want more your love, your power and your heart. Oh, I want more. I want more of you. I want more your love, your power and your heart.
desperately I miss you. I miss you, my Lord. I miss you, my Lord. I miss you, my Lord. For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave his one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in him as Savior shall not perish, but have eternal life. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Knit our hearts together, that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Father, we ask you. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Knit our hearts together, that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Father, we ask of you this day, come and heal our land. Knit your hearts together, that may glory may be seen us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Now is the time for you and I to join our hearts in prayer, that the name of Jesus will be lifted high above the earth. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us
be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity. Come, Jesus, come, fill our land with you. Heerlijk Hij, kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervoelen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Kom, Jezus, kom, vul our land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervoelen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar uw wensen na verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levende woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel eil de aard vervoelen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Ik wil komen in uw nabijheid, al de schaduwen in uw heerlijkheid. Door uw bloed mag ik u toe behoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul ons land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervoelen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Staan wij oog in oog met u, o Heer, dat uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven. Uw volmaakt die volkomen zich geven. Zijn in mij. De
Haleluya. Amin. 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 Haleluya. God is good. Grace terjemahin saya ya. Ya. Halleluja. Heilige Geest, dank u voor uw aanwezigheid in ons leven. Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Uw aanwezigheid, Heer, dat is wat we willen hebben, Heer. Kehadiran-Mu itu yang menjadi kerinduan, keinginan kami, yang kami ingini. Niet onze wil, maar uw wil geschieden. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan semua yang kami inginkan. We willen allemaal uw instrumenten zijn, Heer. Kami semua ini adalah alat-alat-Mu, Tuhan. Een schat in een aardevat. Harta yang ada di bumi. Dat is u in ons binnenste, Heer. Adalah Engkau sendiri yang ada di dalam hidup kami. We vragen u, Heilige Geest, dat u deze morgen onze geestelijke ogen nog breder openzet. Kami mohon kepada-Mu ya Roh Kudus, bila Engkau akan membuka hati dan jiwa kami lebih lebar lagi. Dat we nog een meer verse openbaringen en wijsheid mogen ontvangen. Biarlah kami lebih lagi menerima pewahyuan, pembukaan firman-Mu dalam hidup kami. Dat we de diepste betekenis van al uw plannen met de dag steeds mogen verstaan, Heer. Sehingga kami mengerti arti, maksud, makna dari rencana yang sudah Engkau rancangkan bagi kehidupan kami di setiap hari-hari kami. Dat het licht die we al ontvangen hebben in ons binnenste echt mag schijnen hier in de wereld. Dan bahwa sinar cahaya yang kami terima dalam hidup kami ini bisa memancar keluar dari dalam hidup kami. In Jezus machtige naam. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Deze morgen wil ik eigenlijk vragen aan de Heilige Geest om ons nieuwe openbaring te geven. Pagi ini saya berharap meminta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan lebih lagi pembukaan, pewahyuan untuk firman-Nya kepada kita. We gaan een Bijbeltekst in Efeziër 1. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus yang pertama. We zullen lezen vanaf vers 15. Ayat yang ke 15. 15. Sorry ini. De titel gaat eigenlijk over de heerlijkheid van zijn erfenis in ons, kinderen van God. Judulnya sebenarnya adalah kemuliaan dari warisannya di dalam kita. Warisannya di dalam. Heerlijkheid van zijn erfenis in ons. Kemuliaan dari warisan Allah di dalam kita. We hebben daarom de Heilige Geest nodig dat Hij het zal openbaren aan ons. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus supaya ada pewahyuan, terbuka, pembukaan dalam hidup kita. God heeft ons zoveel gegeven in ons leven. Tuhan itu sungguh sudah sangat banyak sekali memberikan hal-hal dalam kehidupan kita. En zoals ik al zoveel keren benadrukt heb, Hij heeft alles gegeven wat we nodig hebben in dit leven en voor later. Seperti yang saya sudah berkali-kali ucapkan, tekankan bahwa semua yang kita perlukan itu sudah Tuhan sediakan untuk saat sekarang dan juga untuk yang nanti di masa yang akan datang. God heeft al ons voorbereid, ook voor de eeuwigheid. Tuhan itu sudah menyediakan, menyiapkan segala sesuatunya untuk kita sampai pada kekekalan.
Wat we ontvangen hebben hier op aarde, stopt niet later. Apa yang kita terima hari-hari ini di muka bumi ini tidak akan berhenti sampai nanti. Het wordt tot in de eeuwigheid voortgezet. Terus berlanjut berkelangsungan sampai pada kekekalan. En ik vind dit gebed van Paulus zo krachtig dat we het op ons kunnen toepassen. Dan saya menemukan bahwa doa dari Paulus ini sungguh sangat penuh kuasa diterapkan dalam kehidupan kita. We lezen vers 15. Daarom, God ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. U gedenken bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen onze harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. Tot daar even. 15 tot 18. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Amen. God heeft zoveel erfenis, zoveel dingen aan ons geven. Allah itu punya banyak sekali warisan buat kita. Banyak perkara hal-hal yang dia siapkan untuk kita. Dus vers 18 zegt dat wij geroepen zijn door God. Ayat yang ke-18 mengatakan bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan. We zijn geroepen en we zijn voorzien van alles wat zo heerlijk is in ons leven. Tuhan itu, kita ini dipanggil dan disediakan segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Toen we wedergeboren zijn, hebben we een nieuw leven ontvangen. Nah, pada saat kita dilahirkan kembali, lahir baru, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Zoals jullie weten, elk van ons waren zondaars. Seperti yang kita tahu, setiap dari kita ini adalah pendosa. En een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Dan seseorang, manusia, itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. We zijn 3 in 1. Ini adalah 3 di dalam 1. Toen we tot geloof kwamen in Jezus Christus, hebben we een geest die wedergeboren is. Nah, saat kita datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jiwa kita ini dilahirkan kembali. En plots zijn we geen zondaars meer, maar we zijn de kinderen van God geworden. Dan saat itu juga kita ini bukan lagi pendosa, tetapi anak Allah. Dus onze relatie die gebroken was sinds Adam en Eva is hersteld door de wedergeboorte. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kembali dipulihkan. Zoals jullie weten, God is perfect, is heilig, heeft geen zonde. Seperti yang kita tahu bahwa Allah itu sempurna adanya, kudus, dan tidak ada dosa, noda, celah sama sekali. Dus kunnen we ons voorstellen,
Als wij als mens een relatie willen hebben met God, moet er iets drastisch veranderd worden in ons. Jadi sebagai gambarannya bahwa kalau kita ingin punya hubungan dengan Allah, maka harus ada sesuatu yang drastis, perubahan itu terjadi. Dit is wat Jezus voor ons gedaan heeft toen we tot geloof kwamen. Onze geest wordt wedergeboren. Nah, itu sebetulnya yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, maka roh kita itu dilahirkan kembali, dibuat baru kembali. Onze geest is volmaakt geworden in Christus. Roh kita ini menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Het kan niks meer toegevoegd worden en zelfs God kan dat niet meer toevoegen. Tidak ada yang bisa ditambah-tambahkan lagi. Allah juga nggak bisa nambahkan apa-apa lagi. Omdat het al volmaakt is in Christus. Karena segala sesuatunya di dalam Kristus itu sudah sempurna. Zo omdat onze geest volmaakt is, kunnen we zonder probleem een relatie hebben met God die volmaakt is. Nah, karena roh kita ini maka kita bisa berhubungan dengan Allah Bapa itu tanpa problem apapun juga. Paulus zegt in zijn brief in Colossensen 2, we zijn compleet volmaakt in Christus Jezus. Colossensen 2. Di dalam Kolose yang kedua, bahwa kita ini sempurna di dalam Kristus. Vers 6, denk ik. Vers 6, ja. Ya. Bentar ya, bentar. Salah lihat ini ya. Ah ja, ja. Vers 9 en 10. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, dus in Christus. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-9 dan 10. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Laten we in het Engels lezen, vers 10. Staat erin, you are complete in him, who is the head of all principality and power. Ya, ayat yang ke-10 dalam bahasa Inggris, engkau itu komplit, sempurna di dalam dia. Dus lieve mensen, we moeten echt beseffen dat we compleet zijn, dat we volmaakt zijn in onze geest sinds de wedergeboorte. Jadi setiap kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini secara roh adalah sempurna adanya setelah kita lahir baru. Anders zou God niet in ons willen wonen. Itu sebabnya Allah mau di dalam hidup kita. Dus daarom is God in ons. God is in onze geest. Itu sebabnya Allah itu di dalam kita, Allah itu ada di dalam roh kita. En God is glorieus, is heerlijk. Dan Tuhan itu sungguh sangat mulia. Dus als God in ons is, de heerlijkheid van God is in elke wedergeboren kind van God. Nah, kalau Allah itu mulia, maka kemuliaan Allah itu ada di dalam setiap hidup kita, setiap orang yang sudah lahir baru. Dus als we bidden, laat uw glorie, Heer, over ons schijnen. Eigenlijk moeten we beseffen dat de glorie van God, van Jezus Christus, reeds in ons binnenste is. Nah, kalau kita itu berkata dan berdoa, Tuhan, biarlah sinarmu, terangmu itu ada di dalam hidup kami, maka kita tuh harusnya
benar-benar mengerti bahwa terang Tuhan di dalam hidup kita itu ada benar-benar. Dit vraagt een geestelijke openbaring. Om dit te verstaan. Saya meminta Roh Kudus benar-benar supaya kita semua bisa mengerti dengan jelas hal ini. Dus ieder kind van God draagt zijn heerlijkheid, zijn licht, zijn glorie in hun. Jadi setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru itu mengenakan, membawa di dalam hidupnya kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Toen dit geopenbaard werd in mij, ik ben zo dankbaar hoe goed God is tegenover mij. Ketika pengertian ini saya terima, maka saya tuh sungguh-sungguh sangat bahwa saya menerima hal ini dalam hidup saya. Ik die een zondaar was, is wedergeboren en draagt de heerlijkheid, de glorie van God in mij. Saya orang yang berdosa. Kemudian saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dilahirkan kembali, dan saya itu memiliki, mengenakan, membawa kemuliaan Tuhan bersama di dalam hidup saya. Niet omdat ik zo goed ben, maar het is omdat God zo goed is tegenover mij. Bukan karena saya itu orang yang baik, tetapi karena Allah itu sungguh baik terhadap hidup saya. Dus laten we echt beseffen en openbaring hebben dat God volledig, dat wij volledig compleet en volmaakt zijn in Christus Jezus. Mari kita mengerti, memahami, meresapi bahwa kita itu sempurna di dalam Yesus. Ik zal jullie een voorbeeld geven van Romeinen 5 vers 5 bijvoorbeeld. Saya beri contoh lagi di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma. Dit staat er zo in. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Om, suaranya di mute, maaf. Zo, wat is de openbaring eigenlijk? Moet de liefde van God nog gegeven worden aan elke gelovige? Yang jadi pemahaman adalah bahwa terang Tuhan itu masih harus diberikan kepada setiap orang percaya. Misschien ga ik een beetje duidelijker zeggen. Dus de Heilige Geest heeft de liefde van God reeds uitgestort in ons. Roh Kudus itu sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hidup kita. Dus als we bidden, God, ik heb meer liefde van u nodig, is eigenlijk niet juist. Jadi kalau kita berdoa dan berkata, Tuhan, kami minta kasih-Mu dicurahkan kepada kami, itu sebetulnya kurang tepat. En dit is wat de mensen eigenlijk zeggen, meer van uw liefde, meer liefde in mij heeft. Ya, banyak seharusnya orang harusnya berkata, berikanlah lebih lagi kasih-Mu dalam hidup kami. Bukan, justru kebalikannya. Mensen zeggen, meer liefde van u, terwijl de liefde van God reeds volmaakt is in ons binnenste. Orang kebanyakan bilang, Tuhan berikan kasih-Mu kepada kami lebih lagi. Tetapi sebetulnya kasih Tuhan itu sudah ada di dalam hidup kita, jadi kita nggak perlu minta lagi. Als wij als men aan onze kind bijvoorbeeld al 100 euro gegeven heeft in zijn hand. Nah, sekarang sebagai contoh ya sehari-hari, kalau kita berikan kepada anak kita uang 100 euro kepada dia. En dat is al maximum wat we kunnen geven. Dan itu adalah jumlah maksimum yang kita bisa berikan kepadanya. We kunnen niet meer dan 100 euro geven. Kita nggak bisa kasih lebih dari 100 euro.
En dan dat kind vraagt, papa, mag ik nog 100 euro ontvangen? Dan terus anak kita bilang ke kita, papa, mama, aku minta uang 100 euro lagi dong. De papa gaat zeggen, het is al alles wat ik heb. Ik heb al u gegeven. Ik kan niks meer geven. Maka papanya akan bilang, lah, aku sudah kasih semua 100 euro, semua itu yang ada padaku sudah tak kasih ke kamu. Aku nggak bisa kasih apa-apa lagi, lebih lagi. Daarom is de openbaring van de Heilige Geest over het woord van God zo cruciaal en belangrijk, zodat we weten wat we allemaal al ontvangen hebben. Maka pembukaan firman Tuhan hari ini itu sudah penting sekali buat kita, bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini sudah maksimum. Dus de liefde van God is al volmaakt in ons. Jadi kasih Tuhan di dalam hidup kita itu sudah sempurna, perfect, komplit, paling optimum. Maar wat wij kunnen vragen en bidden is, Heer, openbaart de liefde van u steeds meer aan mij. Dan yang kita bisa katakan saat kita berdoa adalah, Tuhan, katakan lebih lagi tentang kasih-Mu yang ada dalam hidup kami ini. Zodat ik meer in die liefde kan wandelen. Sehingga aku bisa lebih lagi berjalan di dalam kasih-Mu. Zodat ik meer zekerheid mag hebben, omdat uw liefde volmaakt is, dat ik u volledig kan vertrouwen. Sehingga aku bisa lebih memiliki keyakinan hati, kemantapan hati. Want de liefde van God garandeert dat alles in orde zal zijn met ons leven. Sebab kasih Tuhan itu menjadi jaminan atas segala sesuatunya terjadi baik dalam hidup kita. Hoe moeilijk ook onze situatie is, wat er gebeurd is in ons, maar de liefde van God is zo volmaakt en hij zal ons altijd doen overwinnen. Jadi apa masalah yang kita hadapi, halangan, rintangan, segala sesuatu yang menghalangi jalan langkah kita, maka percayalah bahwa Tuhan itu sudah menyediakan, kasih-Nya Tuhan itu membuat kita jadinya akan baik nantinya. In Johannes 3 vers 6 staat erin, of Johannes 6 vers 63, Johannes 6 vers 63. Yohanes 6 ayat yang 6 ke 36. 63. Jezus zegt, mijn woorden is geest en leven. Firman Tuhan berkata, firman-Ku adalah roh dan kehidupan. Dus om de woorden van God te kunnen verstaan, moeten we geestelijk zijn en niet vleeselijk. Jadi untuk mengerti firman Tuhan, maka kita harus dalam roh, bukan secara daging. Onze geestelijke ogen moet geopend worden. Mata rohani kita harus dibuka. Zodat we God kunnen verstaan. Supaya kita bisa mengerti Allah. Zodat we zijn woorden kunnen verstaan en zijn woorden kunnen liefhebben. Sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dan mengasihi firman Tuhan. Als we met onze natuurlijke ogen zijn woorden zouden lezen, dan zeggen we, ja, ik versta het niet, het is zo moeilijk. Kalau kita dengan mata jasmani kita membaca firman Tuhan, maka kita akan berkata, aduh aku nggak ngerti, ini susah dimengerti. Dan kun je het woord van God niet liefhebben. Sehingga kita tidak bisa punya kasih terhadap firman Tuhan. Maar ieder kind van God die wedergeboren is, heeft de Heilige Geest in zich. Tapi setiap anak Tuhan yang sudah lahir itu mempunyai Roh Kudus di dalam hidupnya. Vraag de Heilige Geest om onze ogen te openen, geestelijke ogen. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk Dia membuka mata rohani kita. Daarom is een relatie met de Heilige Geest zo belangrijk in onze geestelijke wandelen. Itu sebabnya hubungan kita dengan Roh Kudus yang sangat erat itu sangat penting sekali dalam perjalanan hidup kita. Als in Romeinen 8 erin staat, we zijn meer dan overwinnaar. Dalam Roma 8 ayat yang pertama, Bukan ayat 37, ayat Romeinen
berkata bahwa kita ini lebih dari pemenang. Dus eigenlijk zijn wij, toen we wedergeboren zijn, overwinnaars over elke probleem. Jadi sebenarnya saat kita ini lahir baru, kita ini adalah sudah menjadi pemenang atas segala sesuatu. Waarom zijn we meer dan overwinnaar? Lalu mengapa? Bagaimana bisa bahwa kita ini lebih dari pemenang? Gaan we terug naar Efesiërs 1 vers 19. Kita akan kembali lihat dalam Efesus yang pertama ayat yang ke-19. We gaan verder lezen. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht. En deze kracht heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappen in alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in allen volmaakt. Efesus 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kijk naar 23. We zijn volmaakt alles in alles. Sekali lagi di ayat yang ke-23, bahwa kita ini sudah sempurna di atas segala sesuatu yang ada. Dankzij Jezus Christus in ons. We zijn wedergeboren, we zijn compleet en volmaakt. Semua itu karena Yesus Kristus. Maka kita yang percaya kepadanya dilahirkan baru, maka kita ini sempurna di dalam Kristus. En wat is het proces die nog moet gebeuren in ons leven? Dat is onze ziel en onze lichaam moet steeds verder evolueren en beter en beter worden. Lalu proses apa yang harus masih kita alami, lakukan dalam hidup kita? Yaitu bahwa jiwa dan roh kita itu semakin hari semakin diproses. Dat is wat de Bijbel zegt, doodgaan aan je eigen ik. En de wil van God moet geschieden. Diproses menjadi lebih baik seperti yang firman Tuhan katakan, mati dari kedaginganmu, mati dari dirimu sendiri. Dus hier lezen wij de overweldigende kracht van de Heilige Geest, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, is in elke gelovige wedergeboren kind van God. Di sini kita melihat betapa luar biasanya bahwa kuasa dari Roh Kudus telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian itu ada di dalam setiap hidup kita orang-orang yang percaya dan sudah lahir baru. Nu is de vraag, wie kan tegen God winnen? Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa mengalahkan atau menang dari Allah? Kan de duivel winnen van God? Bisakah iblis mengalahkan Allah dan menang dari Allah? Nooit en te nimmer. Tidak pernah. Tidak pernah. De duivel is onder de voeten van Jezus Christus. Sebab setan, iblis itu ada di bawah kaki Kristus. Wie is de oorzaak van problemen? De Dan duivel. siapa toh sumber masalah problema? Is de duivel. Ya, itulah si jelek, si iblis. Of onze eigen ik. Atau keakuan kita justru. Maar als het de duivel is, de kracht is,
niet groter dan de kracht van God. Jadi ingatlah bahwa kekuatan dari iblis itu tidak lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Daarom zegt Paulus, we zijn meer dan overwinnaar in Christus Jezus. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa kita ini lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus. Laten we in de openbaring wandelen dat wij zo geweldig is in ons binnenste, dat we steeds meer dan overwinnaar zijn ten alle tijden. Mari kita berjalan dengan pengertian bahwa apa yang ada di dalam hidup kita itu lebih dari sekedar pemenang. Daarom zegt Paulus, we moeten wandelen in geloof en niet volgens wat we zien. Itu sebabnya Paulus juga berkata bahwa kita harus berjalan dengan iman kita, bukan dengan apa yang kita lihat secara jasmani. Het geloof, wat is dat? Dat is de zekerheid van de dingen die wij hopen. Iman percaya itu adalah keyakinan atas segala sesuatu yang kita harapkan. Wij hopen iets, maar we zijn al zeker dat we het zullen ontvangen. Dat is geloof. Kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita tahu dengan yakin bahwa kita itu menerimanya. Maar als we proberen om te kijken naar de omstandigheden, dan gaan we dikwijls teleurgesteld zijn en onmoedig zijn. Tetapi kalau kita hanya melihat di sekeliling kita apa yang terjadi, maka kita akan hanya mengalami perasaan kecewa. Want onze natuurlijke ogen is eigenlijk dikwijls een bedrog, wat geestelijk betreft. Sebab mata jasmani kita itu menipu, menutupi apa yang sebetulnya Roh Kudus katakan, inginkan. En geestelijk ogen kan veel dieper zien en veel verder gaan. Mata rohani kita itu melihat jauh lebih ke depan. Want met geloof, met onze geestelijke ogen, kunnen we bergen verzetten. Sebab dengan mata rohani kita bisa memindahkan gunung. Zieken kunnen genezen worden. Semua yang sakit, semua sakit penyakit bisa disembuhkan. Zelfs de doden kunnen opgewekt worden als we de kracht van de Heer hebben. Bahkan orang yang sudah mati pun bisa dibangkitkan kembali dengan kuasa dari Roh Kudus. Maar natuurlijk, als dat niet steeds gebeurd is, dat zieken genezen worden enzovoort, zijn er nog andere factoren. Tentu saja seandainya itu tidak terjadi, yang sakit tidak sembuh dan lain-lain, itu ada faktor-faktor lain di belakangnya. Maar dat neemt niet weg dat deze overweldigend groot, volmaakte kracht in ons binnenste is. Tetapi itu tidak mengingkari bahwa ada sebuah kuasa yang besar, yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Dus als we bidden, we vragen niet meer power, meer kracht, Heer, in mij. Dat is geen goede gebed. Jadi kalau kita berdoa, lebih baik jangan berkata minta kekuatan lebih, minta iman lebih, minta kasih yang lebih. Itu kurang tepat. Wat moeten we doen? Danken voor de kracht die in ons binnenste is. Jadi enaknya bagaimana, sebaiknya bagaimana? Yaitu mengucap syukur bahwa apa yang ada di dalam kita itu sudah sangat besar. En wandel in de geest en met de kracht van de Heilige Geest verder. Dan berjalanlah di dalam Roh Kudus dalam kuat kuasanya. Efesiër 1, vers 16. We gaan een paar versen terug. Dit is wat Paulus gebeden heeft voor zijn gemeente. Kita akan lihat balik Efesus 1 ayat 16 itu yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat. Vers 15 en 16. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, niet op te danken. Dus Paulus steeds danken in zijn gebeden voor zijn gemeente. Ayat yang ke-15 dan 16. Di situ dituliskan bahwa Paulus itu senantiasa mengucap syukur untuk jemaatnya di dalam doa-doanya. Een goed gebed is veel met dankzegging. Doa yang terbaik
itu adalah doa yang berisi dengan ucapan syukur. Want God heeft alles al gegeven aan ons. Loh, karena Tuhan itu sudah berikan semuanya kok kepada kita. Dus laten we in de openbaring en de wijsheid van God wandelen. Dat alles wat we nodig hebben, alreeds gegeven is bij hem in ons. Jadi sekali lagi marilah kita berjalan dalam pengertian bahwa apa yang Tuhan sediakan untuk kita itu kita sudah terima, sudah Allah sediakan secara sempurna, komplit. Ik ga een illustratie geven. Dit is een plastieken doos met een deksel met een inhoud. Saya kasih contoh lagi yang bisa kelihatan. Nah, ini ada sebuah kotak dengan tutup dan ada isinya di dalamnya. Stel dat deze inhoud God is die in ons is. Nah, bayangkan aja seandainya ini yang di dalam kotak ini adalah Tuhan di dalam hidup kita. God met zijn kracht en zijn heerlijkheid. Allah dengan kekuatannya dan segala kemuliaannya di dalam. Zolang deze in die doos blijft gesloten, kan je niet zoveel zien. Selama isinya ini ada di dalam kotak ini tertutup, kita tidak banyak bisa melihat apa yang bisa dilakukan. Je kan iets doorschijnend zien, maar je weet niet precies wat het is. Kita bisa lihat karena ini transparan, tapi kita nggak bisa lihat persis apa atau itu. Gitu. Wanneer wordt deze inhoud functioneel? Lalu kapan isi dari kotak ini bisa berfungsi? Wanneer gaat die functioneren? Als je de deksel zou openen. Yaitu pada saat tutup dari kotak ini dibuka. En je laat het tevoorschijn komen. Dan isinya dikeluarkan. Deze doos is onze ziel en onze lichaam. Die de inhoud die onze geest bedekken. Kotak ini adalah tubuh jiwa kita. Dan isinya itu adalah Roh Kudus. Dus deze doos is de ziel en de lichaam van een mens die de geest bedekken. Jadi kotak ini adalah tubuh dan jiwa manusia yang menutup, memberangus Roh Kudus. Daarom als de ziel vernieuwd is, ons denken vernieuwd worden, kan de inhoud tevoorschijn komen. Nah, kalau kotaknya dibuang, pemikiran kita dirubah, dibuka, maka Roh Kudus bisa berfungsi dengan baik. Dit is wat de openbaring doet. De openen van onze geestelijke ogen. Ini adalah pembukaan dari pengertian secara mata rohani kita. Nu kunnen we deze pen gebruiken om te kleuren. Maka kita bisa pakai stabilo ini untuk ngasih warna. Nu kunnen we overal meenemen, want die is van ons. Sekarang kita bisa bawa kemana-mana karena ini milik kita. Zo de glorie van God is omkapsel in vele wedergeboren christenen. Jadi kotak ini adalah tubuh dan jiwa dan roh orang-orang Kristen yang sudah lahir baru ini. Als we vragen, laat de glorie van God schijnen, dan is het aan ons om deze doos te openen. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu, maka ini adalah tergantung kita. Kita mau buka tutupnya atau enggak. Dus de mensen Jezus in ons kan zien. Supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Want de kinderen van God zijn heerlijk glorieuze mensen. Sebab anak-anak Allah itu adalah anak-anak Allah yang mulia, yang penuh kemuliaan. Dus stel dat deze glorie van God geopenbaard wordt via ons naar anderen, zullen de anderen dit ook ontvangen. Sekarang kalau kemuliaan Allah yang ada di dalam hidup kita ini kita nyatakan keluar, maka orang-orang lain di sekitar kita pun menerima kemuliaan dari Tuhan ini. Onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze gezinnen zullen de glorie van God ervaren. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, maka mereka juga akan menerima kemuliaan kebesaran Tuhan. Dit is de kracht van een wedergeboren kind van God.
Ini adalah kekuatan kuasa dari anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru. Dit is wat Paulus zegt, de nieuwe mens. Het oude is voorbij, de nieuwe is komen. Ini yang selalu disebut oleh Paulus, manusia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dus om af te sluiten zijn er 3 dingen die volgens mij heel belangrijk is. Sebagai penutup, ada 3 poin yang sangat penting. Ten eerste, onze relatie met de Heilige Geest, opdat openbaringen en wijsheid zullen komen. Yaitu bahwa relasi kita dengan Allah Roh Kudus itu perlu dengan pengertian dan hikmat. Openbaring om te weten wat God al voorzien heeft. Pengertian dari pengetahuan bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Als we die openbaring hebben, er is wijsheid nodig om die openbaring te gebruiken. Kalau pengertian ini kita sudah terima, maka kita butuh hikmat untuk bisa menjalani pengertian-pengertian yang kita sudah terima ini. Daarom heeft Paulus ook gebeden, openbaring en wijsheid van de Heilige Geest. Itu sebabnya Paulus tuh selalu berdoa juga untuk pengertian dan hikmat dari Roh Kudus. Als je een sleutel hebt in je handen en je wil een slot open doen, dan heb je wijsheid nodig. Hoe moet je die sleutel in dat slot insteken? Kalau kita punya anak kunci di tangan kita dan kita ingin membuka kunci, maka kita harus punya pengertian bagaimana kita menggunakan anak kunci ini di kuncinya itu untuk membuka. Sorry, Benaya heeft deze openbaring nog niet. Als je een sleutel in zijn hand geeft, hij gaat ermee spelen. Hij gaat niet in een slot insteken. Ya, sorry aja. Benaya masih belum punya pengertian untuk bisa menggunakan kunci ini kalau dia dikasih anak kuncinya. Dit is gelijk als een christen die nog geen openbaring hebben. Nah, seperti itulah anak-anak Tuhan yang masih belum mendapatkan pengertian pewahyuan dari Allah. Wij hebben nieuwe openbaringen elke dag opnieuw. Kita menerima setiap pengertian pewahyuan dari Allah itu setiap hari baru, lalu baru. Dus dit is punt 1, relatie met de Heilige Geest. Ten tweede, dat wij geworteld moeten zijn in het woord van God. Ya, yang pertama itu kita dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah bahwa kita harus semakin berakar kuat di dalam firman Tuhan. Als het woord van God de wortel is van ons leven, zijn we sterk in dit leven. Kalau firman Tuhan itu sudah berakar sangat kuat dalam hidup kita, maka kita akan menjadi sangat kuat dalam hidup kita. Want het woord van God is geest en leven. Sebab firman Allah itu adalah roh dan kehidupan. Het woord van God geeft de mooie leven die God voor ons bedoeld heeft. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan yang sangat indah dari kehidupan segala yang ada yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ten derde, steeds vloeien in dankzegging. Yang ketiga, bertumbuhlah dan selalu mengucap syukur. Dank in elke omstandigheid. Mengucap syukur dalam segala situasi. In alles wat je doet en wat je zegt, dank God daarvoor. Dalam apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, selalu ucapkan syukur. En ten vierde, wandelt in geloof en niet volgens wat je met je natuurlijke ogen ziet. Dan yang keempat, berjalan dengan iman percaya, bukan dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani. Hemelse Vader, dank u voor deze morgen. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dank u voor uw liefde, voor uw genade. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. We vragen u, Heer, meer openbaring en meer wijsheid in ons wandel elke dag, Heer. Kami mohon kepadamu untuk lebih-lebih lagi pengertian dan pembukaan dari hari-hari ke hari kami berjalan. Want we zijn zo gezegend door u en dat we tot zoveel zegen mag zijn voor anderen, Heer. Kami sungguh sangat bersyukur diberkati oleh Engkau dan biarlah kami menjadi berkat untuk yang lain juga. Dat het licht die in ons is, dat het mag schijnen naar buiten toe. Bahwa sinar terang yang sudah ada di dalam hidup kami ini boleh memancar keluar, menyinari sekeliling kami. Dat nog vele leven aangeraakt mogen zijn door uw aanwezigheid, Heer.
Sehingga banyak orang, banyak kehidupan boleh dijamah oleh kehadiran Tuhan. We danken u voor alles. We danken u voor nu en voor de toekomst, Heer. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya, untuk hari-hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. En we prijzen uw heerlijke naam. Kami memuji namamu yang maha mulia. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God zegen jullie allen en gezondheid en kracht voor Michael en spoedig herstel in Jezus' naam. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, kekuatan, pemulihan dalam nama Yesus. En we zijn allen beschermd tegen elke macht of kracht van de virus, want de kracht van Jezus Christus is in ons. Dan kita semua terjaga, terlindungi dari segala macam bentuk virus dan sakit penyakit karena Allah, Tuhan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle kwaad. Amen. Darah Yesus membersihkan kita dari semua yang jahat. Amen. God zegen.